सांगर जाऊँ गंगेश्वर से मो सांगर मौसी घर को जाऊँ तो से जीवा रास्तार दीटा पुओ पिला माने दीटा युवक मत आम सांग को फास्ट देखिले तो आम जाऊँ बेणुपुर रू जाऊँ गंगेश्वर आड़े सी भुवनेश्वर आड़े आसते मैंने आम दीजन जाक अपोजिट डायरेक्शन में थिलु तो फास्ट सी मत आग देखिक हे 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 कही चिल्लेले जब मत हे हे कही चिल्लेले पछक बुलिकी चाहिली कि कथा कौन तो पछक बुलिकी चाहिला बेलू से लोक मत देखी क्रॉस करगले पाखापाखि 100 मीटर 200 मीटर आगू पड़े मत हाँ हुए तो क्या चिल्लाऊे कि कौन तो से चिल्ले चिल्ले आगू को पड़े 200 मीटर खंडे आगू को जा सारे पड़े तो 200 मीटर पर किसी समय आम जाऊँ तो किसी समय पर से लोक जनक से 2 जन मानने 2 जन जाक गाड़ी बुलेगी पछुआ आसिक आम गाड़ी को बाड़े आम गाड़ी आम स्कूटी को फास्ट बाड़े स्कूटी को जमी बाड़े मुझे पड़गली से झीर आ से मोर मैंने मो सांगर मोर सांग हो 2 जन जाक रास्ता उपर पड़ू रास्ता उपर पड़ी से भर जड़े आसिक मो मुंड को रास्ता उपर 2 थर बाड़े मैंने पिचु रास्ता एपट सैडटा मोर पूरा माड़ 2 थर रास्ता उपर बाड़े मो बेक को से चिपी देती मो ड्रेस मैंने मो मुहर स्कार्फ बांधी मो स्कार्फ फाफ चिरी देती मो ड्रेस को भी चिरी देती चिरी देकी तो सांग कह एक चल रूम को लेकिन चल कही पारि से सिचुएसन तो निजे निज बचे चेष्टा करुँची कि स्थानीय लोक मैंने से टाइम मो आड़ सांग जनक भाई बचा बचा कही चिल्लई से चिल्लई स्थानीय लोक आसी स्थानीय लोक आसिक आमको उद्धार कर पुओ 2 जन को मुझे भी देखनी कि केबे भी मुझे चिन्हिनी आम परिवार लोक कहीं भी मौजूद नथिले स्थानीय लोक जो मुझे बची जब स्थानीय लोक मत न बची था आज मुझे न था कि आप आगे मुझे स्टेटमेंट दे पारती कहीं भी निर्मम भाव बाड़े ना यहाँ भूल कि ताकू पिटी पिटी कहीं मारी ना पुलिस आसी सी ठीक अच्छी पुलिस आगे भी जो वीडियो भाइराल हो देखुए से लोक जनक केमी माने केमी चिल्लाऊँ तो पुलिस एठी माने पुलिस आगे कहीं बाड़े ना पुलिस भी थिला अवस्था सी किसी भी तार है बाड़े बाड़े कहीं मारना ये निहाती बार भूल न्यूज सब मुंड को बाड़े बाड़े तार 2-3 मिनट भर मुझे सेंसलेस रास्ता पर पड़ जाइए तो मुझे सेन्स आसिले तो मत माने किए जड़े लोक रास्ता साइड को टेकी नहीं जाते मो देहर गामुछा बांधी देते जेहतु मो ड्रेस फेस टोटाल चिरा जाता मोर देहर किए जन गामुछा बांधी देते तो मो देह मैंने गोड़ देला गोड़ शून्य हो जाए मत लगे मुझे चली पारिनी से लोक जन मैंने मुझे चली पारिनी मो गोड़ हाथ भांगी जाइए तो ठीक से समय गाड़ी जनक किए गोटे गाड़ी अटकैले अचिना लोक जनक मुझे जानी किए गाड़ी अटकैले गाड़ी बस हाईटेक मेडिकल जड़े मत बाड़े मो मुंड बाड़े आउ जड़े बाड़े जड़े मत बाड़े मु जानी कहीं मुझे जानी एत सिचुएसन खबर भर मुझे जानी पाइली मत किए बाड़ू कौन पे बाड़ू मुझे जानी पाइली से 2 जन बाइक रे आसुतले आपण अपोजिट डायरेक्शन में जाउ कोन कहिले जे जोति पे कि से मते फास्ट हे 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 कहले मते कहि कि मते ओवरटेक मारी गले हेरी 100 मीटर आगु को जाई गाड़ी बुलेई छथि गाड़ी बुलेई के आसी हम स्कूटी को बाड़ेले फास्ट पछो बाड़ेले स्कूटी गड़ पइला स्कूटी जे गले मु से पड़ली से झियो जन को भी पड़िले तो ता गोड़टा गाड़ी भीतर बसी जाइछि तो से गाड़ी रू बाहर के भी जाई पारनी काकू डाकिया पे साहाय्य मागे भी से छिड़ा के चिल्ले भाई बचाओ 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 स्थानीय लोक मैंने आसिले बोली रोकी पाइले ना स्थानीय लोक न आसता हुए तो मुझे न था आज्ञा स्थानीय लोक भी बचेले कहीं झील मोर तो आम 2 जन को स्ट्रेंथ पावर के बचे मैंने ताठू निजक रक्षा करूँ मुझे चाहूँगी कि स्थानीय लोक को जो पुलिस गिरफ्त कर छाड़ू माननीय मुख्यमंत्री को दाबी कर स्थानीय लोक को प्रथम छाड़ू स्थानीय लोक को जगह आम बचीचु से स्थानीय लोक को जेल गिरफ्त कले कौन हम एमती स्थानीय लोक स्थानीय लोक जीवन जाइनी कि को जो तेरे जीवन गला से पोस्ट रिपोर्ट ना ना मु से को चिनी तू देखिन के जान मु तो आगे गंगनगर के काम को ताको से जो ओम प्रकाश देखले चिंता जे थिला मु सडन जानि पाइबिनी मु तो थरे ही देखिली रास्ता पर तो देखि देखु से मते बाडे को चेष्टा करछि मते बाडे छि भी मध्य मो बेकर भी टंटी चिपे चेष्टा करछि तार नख चिन्ह मध्य मो टंटी रे अछि आपण पुलिस को जणाइछन हां पुलिस को सब पुलिस आपन को सब बयान रेकॉर्ड अछि ओके कहना हमें गलु मेडिकल एबे आपन को घर को महिला कमिश्नर आछन आपन को भेटिया पाई कि तांको आगे आपन कोन
ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ସେଇଆ କହିବେ ଯାହା ମୋ ସହ ଘଟିଛି ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ କହିବି। ଆଉ କଣଟା ତାହେଲେ ଏବେ ତ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି, ଦୁଇଟି ମାମଲା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି, ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ବା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିବା ନେଇକି ଗୋଟେ ମାମଲା ହେଇଛି। ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ମର୍ଡର ବି ଏଇଟା ଅଛି, କାରଣ ଯଦି ସିଏ ଗାଡ଼ି ଆଣି ବାଡ଼େଇଲା ତା ଗାଡ଼ି ଆଉ ସେ ଗାଡ଼ିର ଯୋଉ ଚକା ମୋ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏତିକି ଥିଲା, 2-3 ଇଞ୍ଚର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିଲା, ତ ସିଏ ମୋ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ଭାଗ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ସେ ଗାଡ଼ି କେମିତି ରଖିଦେଇଛି, ରଖିକି ସେ ଗାଡ଼ି ଓହ୍ଲେଇକି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଡ଼େଇଛି, ରାସ୍ତା ଉପରେ ସେ ବାଡ଼େଇଲା। ଜୀବନ ବି ଚାଲିଲା। ଏଇଟା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ମର୍ଡର, ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଦିଟା ଯାକ। ରାସ୍ତାରେ ସେଇ ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ କି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ଯୋଗୁ ତ ଆମେ ସୁନସାନ ରାସ୍ତା ଥାନ୍ତା ତ ସେମିତି ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା। ଆଇଦର ଡ୍ରେସ୍ ବି ଚିରି ଦେଇଛି, ତାକୁ ମତେ କହିଲେ ସିଏ ଚିରିଛି, ଜାଣି ଶୁଣି ଚିରିଛି, ତାକୁ କହୁଛି ଏ ଗୁଠା ତାକୁ ରୁମକୁ ନେଇକି ଚାଲ। ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର, ସେ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲୁ। ମତେ ସେ କିଛି କହିନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଉଠିକି ଆସି ମତେ ବାଡାବାଡି କରିଛି। ମତେ ବାଡେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋ ସ୍କାର୍ଫ ଫାର୍ଫ ଚିରି ଦେଇଛି, ତ ମତେ କହୁଛି ତା ସାଙ୍ଗକୁ କହୁଛି ଏ ଉଠା ତାକୁ ରୁମକୁ ନେଇକି ଚାଲ। ତ 6-8 ମୁଁ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇ ପଡ଼ିଗଲି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଆପଣ ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଯାହା ବୁଝିପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ଜଣଙ୍କର ହତ୍ୟା ହୋଇସାରିଛି, ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇସାରିଛି, ପୁଲିସ ପୁରା ଡିଜି ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଛାନବିନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାଟା ଭୁଲ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଠିକ୍ ଅଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବେ ଗିରଫ ହବ, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେବେ ବି ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିବ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କେହି ଯିବେ କି? ଖାଲି ପୋଲିସକୁ କଲ୍ କରିଦେବେ କି ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ହେଇଛି, ପୋଲିସ ଆସିବାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ, ତା ଭିତରେ ସେ ଲୋକ ଯାହା ପାଇବ ତ ତା କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଥାନା ଅଛି, କୋର୍ଟ ଅଛି, ସବୁ ଆଇନ ଅଛି, ଆଇନକୁ କେହି ହାତକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି କି ତାକୁ ବାଡାବାଡି କରି କେହି ମାରିନାହାନ୍ତି। ଲୁହା ରୋଡରେ ନାଇଁ ଲୁହା ରୋଡରେ ତାକୁ ବାଡା ହେଇନି, ଆପଣ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ହିଁ ଜଣା ପଡିଯିବ କଣ ହେଇଛି। ନାଇଁ ମୁଁ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇ ପଡି ଯାଇଥିଲି, ତ ମୁଁ ସେ ଚାଇଲେ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଜାଣିପାରିଲିନି ମୁଁ କୋଉଠି ଅଛି, ମୋ ସହିତ କଣ ଘଟିଛି। ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ମାନେ 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ହୋସରେ ଥିଲୁ, ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡକୁ 2-3 ଥର ବାଡେଇ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଧୀରେ ମୁଁ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଗଲି ସେଇ ରାସ୍ତା। ସିଏ ଯେହେତୁ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡିଗଲୁ, ତାର ଗୋଟେ ଗୋଡ ଗାଡି ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଡ ଗାଡି ବାହାରେ ପଡିଛି। ଯେହେତୁ ଗାଡି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଡ ପଶିଯାଇଥିଲା, ତ ସିଏ ବାହାରକୁ ବି ଯାଇପାରୁନଥିଲା, ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଚିଲେଇଛି ଭାଇ ବଞ୍ଚାଅ ଭାଇ ବଞ୍ଚାଅ। ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଚିଲେଇଛି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଜଣ ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଚିଲେଇଛି। ତାକୁ କିଛି ଆସଲ୍ଟ କରାଯାଇନି, ସିଏ ବାସ୍ ପଡିଯାଇଛି ତ ସିଏ ଚିଲେଇଲେ ଲୋକ ଆସିକି ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସେଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନି, ତ ସାଙ୍ଗ ସେଠି କଣ କରୁଛି ମତେ ଜଣେ ବାଡେଇଛି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗ ସେଠି କଣ କରୁଥିଲା ମୁଁ ସେଟା କହିପାରିବିନି। ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲେ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗ ଉପରେ ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାର ନଜର ଯାଏ। ମୁଁ ଯାଏ, ମୋ କାମ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ମୋ ସହ ଏବେ ବି ଏମିତି କେବେ ଘଟିନି। ଆଜ୍ଞା ହଠାତ୍ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେ ଏବେ ଆପଣ ନିଜକୁ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ନିଜ କେତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ତ ନ୍ୟୁଜ ଦେଖୁଥିବେ, ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଯୁବତୀ ଗୁଡାକ, ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନଥାଏ, ଯୁବତୀ ଗୁଡାକ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ବି କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ଓଲଟି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି କି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବାଡେଇ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ନା ତା କିଛି ଚିହ୍ନିଛି ନା ତୁ ଜାଣିଛି କିଛି ଜାଣିନି। ନାଇଁ ଲୋକ କେହି କୌଣସି ଲୋକ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛୁ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଏଇ କେସ୍କୁ ଯଦି କହିବେ ଲୋକମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ତାକୁ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଲେ, ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କୌଣସି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବି କାହାକୁ ଅଟକେଇବେନି। ଖାଲି ପୋଲିସକୁ ଡାକିଦେବେ ଭାଇ ଆସ, ଯିଏ ଯାହା ବାଟରେ ପଳେଇବେ, ଯାହା ବାଟରେ ହଉ। ଏବେ ତ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନାରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ହେଇସାରିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନଉ ପୋଲିସ ଯେମିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନବ। ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହଉଛି, ସେଇ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଯୋଉ ମାନେ ବି ଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବାଡେଇଛନ୍ତି କି? ସମସ୍ତେ ବାଡେଇଛନ୍ତି କି? ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ସମସ୍ତେ ବାଡେଇ ନାହାନ୍ତି, ତ କିଏ ବାଡେଇଛି ପୋଲିସ ଜାଣିନି। କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକକୁ ପୋଲିସ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବନି। मैडम पुलिस को दंड दे पर कोन स्थानीय जो साधारण लोग कोन से आईन को हाथ में नीचे बाड़े तो मुने छाड़ हो गेटन वीडियो रे सब भाई नहीं मो काम पहिले मु जाय प्राय टाइम जाय जे তুমি কোন কাম করো? ग्रेजुएशन कंप्लीट बस।